Ano yun dahil mga kaisda ang dako-dako nga na landslide, pero nindot yun kay gatang ang mga DPWH nga limpyo sa atong karsada, mga ilang equipment. Hadlo kay basin kaulanon ako. Nagdali-dali may kay kaulanon na saan kuman oras na tig latag og isda, wala kami dito at kuya Roy ning nagdali og tame og saon man ning among bao jud ay perting bao ha. Okay na.